Tama na? Pa, main pa. Main. Uy. Bang! 3 points. Oop, tik na. Parang ito. Parang baliktad eh. Parang impin yun ah. Oo nga. Nakascore sila. Ay, baliktad. Dito pala yung tres. Nakascore sila. Naka-score. 3-2. Baligtad pala yung score ko. Ganun yung impin yun. Galing naman nun, oh. Labas. Daming turnover. Babawi na yan. The boys. Style tayo ni Rodel. 3 points. Bang. Hoy, lusot. Shoot naman eh, kaya lang sa pagitan ng dalawa. Shoot sa ilalim. Ayusin nyo! Hoy! Lamang yung ano. Lamang yung tawa. Lamang yung tawa.
ano? 6 na, 6 na, 6. 6 na, 6 na. 6-3, 6-3. Yun, 3 points. Uy. Mabanda ang tira. Tapos. Agaw. Uli, uli. Aming salawala ah. Oh, diba? Ano ba yan? Padamihan na lang ng turnover. Madamihan ng turnover yata to. Hindi score eh. Score, score, score. Kung ano binilis nung kanina, tinagal naman ito. Score, score. Nice. Uy, kapos. Isa pa. Okay. Yes. 8. 3. Jansen, ah. Hmm. Yup. Sobra. Ganda ng pasa. Nagpasahan pa. 10-3. 5-10. Konti na lang. 10 na lang. Yes. 4, 5. 3 points. Yo. Oh, yan. Jump shot. Bang. Ang bilis natin sila rin yun. Hoy. Ano yun? Magulang ka talaga, Rodel. Ayan na. Oop, na-block. Foul. Foul ball. Foul ball. Bang. 8-10. 4 points. Yung. Swap. Nothing but net. 48. Bang. Oh, isa pa. Isa pa, oh. Good, 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 good.
Mamaya, re-review natin. Wala pa, wala. Three points short. Ba yan? Pina. Oh. Nangyari! Ba't wala? Lumalangoy ka, walang tubig. Masyado excited eh. Yeah mo sir, huling-huli sa camera eh. Nice. Yon, diniretso. Slowly but surely. Rin siya. Oh. Oh. Pag pumasok yun, di. Pasok yun. Hindi pumasok, foul. 3 points again. Okay. Ganda ng pasa. Ano ba yan? Nakadalawa ka na. Shoot, Ambia. Libre, wala. Nice fake. Tatlo. Three points. Hey, nagaw. Yeah. Oh, 3 points. Short. Oy. Ganyan. Short lang. Nice pass. Na ano? Na natapos. Sayang. Last 30 seconds. Last 30 seconds. 15 minutes na eh. Magbi 15 minutes na eh. Points. Nice. Yun. Isa na lang, nahabol.
Nabol. 5-6. Comeback. Wow, what a comeback. Uy, wala. Lakas. Tira, tira, tira. Yes. Uy, wala. Yun. Last. Hinahabol lang. 3 points lang yan. One shot, one shot. Hindi pa niya huli. Yes. Panira na yun. Mga bata. Wala pa nilo. Backing. Good, 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 good. Good. Biga. Tinapik eh. Ha? Tapik nung kalaban natin. Tapik ng kalaban. Yun. Last shot, last shot. Pakita pala natin ang score. 17, 18, last. Bang, tinapos. Long distance siya.